بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك أتى القصا. فأقبل الحسن نحو القصا وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. ودخل معه تحت القصا صلوات على محمد وآل وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام ونقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصا ودنا الحسين نحو القصا. فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصا؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت القصا صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصا. فأقبل علي والقصا وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت القصا صلوات. ثم أتيتنا والقصا وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا وضعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت القصا فلما اكتملنا جميعا تحت القصا أخذ بي رسول الله بطرفي القصا وهما بيد اليمنى إلى السماء. فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم.
العام صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاص؟ فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصاص فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في ليال الآل وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وهذا شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يعني والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في ليال الآل وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه. اللهم فرج همنا ولا مهموم إلا وكشف الله غمه. اللهم اكشف غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقض حاجاتنا. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا بالدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. परवरदिगार बेहक़ चहार दो मासूम सलाम परवरदिगार ये फ़र्श अज़ा अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा और
ये मजलिस अज़ा और मातमदारी लंगर न्याज का सवाब परवरदिगार ये मरहूम मग़फ़ूर फ़कीर हुसैन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। फ़कीर हुसैन नाम है फ़कीर अली परवरदिगार मरहूम फ़कीर अली के नाम अमाल में दर्ज फरमा। या अल्लाह के मोहम्मद ईमान परवरदिगार मरहूम के दर्जात बुलंद फरमा, जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार रसूल और आले रसूल के ग़ुलामों में उनका शुमार फरमा। परवरदिगार और उनकी जो औलाद है परवरदिगार उनको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि अपने वालिद के लिए नेक काम कर सकें। या अल्लाह कि मोहम्मद वाल मोहम्मद परवरदिगार जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं, जितने ज़ाकिरीन हैं परवरदिगार तमाम की हाजात पूरी फरमा। हाज़रीन में जितने बुज़ुर्गान हैं परवरदिगार से तो सलामती अता फ़रमा। जितने बच्चे बैठे हैं परवरदिगार इन्हें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमा। या अल्लाह कि मोहम्मद वाल मोहम्मद परवरदिगार हम सब को कुरान और अहले बैत के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कि मोहम्मद वाल मोहम्मद के चहारदा मासूमीन सलाम परवरदिगार वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसको अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज व मामून फरमा। परवरदिगार ये मोहल्ला ये बस्ती परवरदिगार इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह कि मोहम्मद व आल मोहम्मद परवरदिगार हज व ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा, बिलखसूस करबला की ज़वारी नसीब फरमा, मुसाफरा शाम बीबी की ज़वारी नसीब फरमा। या अल्लाह कि मोहम्मद व आल मोहम्मद परवरदिगार ज़ाकिर ग़ुलाम रज़ा अज़हर मरहूम मग़फ़ूर परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमा, जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह कि मोहम्मद व आल मोहम्मद परवरदिगार मरहूम मग़फ़ूर फ़कीर अली के जितने भी जो हैं मरहूमीन परवरदिगार सब के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह कि मोहम्मद ईमान परवरदिगार इस घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, घर से तमाम दुखदार तकलीफ़ों मुसीबतों परेशानियों बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगार बानियान को इतना रिज़्क़ वसी अता फ़रमा कि आइंदा साल इस अज़ादारी में मज़ीद इजाफ़ा कर सके। या अल्लाह कि मोहम्मद व आल मोहम्मद परवरदिगार आका मौला साहिब असर के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके नौकर ख़ातों में शुमार फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब जानते हैं कि सलवात का पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन याद रखें कायनात में सिर्फ़ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक हमारे साथ करता है, और सलवात की ये भी फजीलत है कि जब सलवात कही जाती है तो जो दोनों फरिश्ते हैं वो दोनों मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी एक गुनाह मिटाता है और दूसरा सवाब लिखता है। इसलिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला को और भी गहरा कर दे। ईकान कहते हैं जन्नत के फूल को। तो मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला को और भी गहरा कर दे। और यार अब तूने ही तो दी है ना ये अली बोलने वाली ज़ुबान, तूने तो ही दी है ना ये अली बोलने वाली ज़ुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे। मैं दरख्वास्त करूँगा हदीस किस्सा की तिलावत के फ़ौरन बाद मजलिस आज़ा का बाकायदा आगाज़ करने के लिए जनाब इज़्ज़त माब रियाज़ हुसैन जाफ़री साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलान बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें।
फिर भी सलवात पढ़ो सीधा निजात।